Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Sharaf Mustawa Rabi'. Kemarin kita merujuk ini Masadirul Af'alis Thulatsiyah, masdar-masdar dari fi'il 3 huruf. Ini merujuk kita kemarin. Mungkin enggak sempat hadir, kita akan ulang. Umujihan, mungkin. Fadhali dibaca di layar. Masadirul af'ali tsulatsiyati. Masdar-masdar dari Masdar-masdar dari fi'il yang tiga huruf. 3 huruf. Dari sebelah kanan, wahid. Rafa'a madhi. Tasrif, madhi mudhari' masdar. Rafa'a. Rafa'a yarfa'u raf'an. Di sini marfu, masdarnya marfu dia. Raf'un. Raf'un. Berarti wazannya Fa'ala. Rakiba. Rakiba yarkabu rukubun. Akala. Ya Ustaz. Akala. Akala yakulu aklun. Nazala. Nazala yanzilu nuzulun. Zara. Zaro yaziru ziyaratun. Dia ajwaf. Wow. Seperti qala yaqul. Zaro yazuru ziyaratun. Talaba. Talaba yatlubu talabun. Talabun masdarnya, isimnya. Talaba madhi. Qara'a yaqra'u qira'atun. Sakana. Sakana yaskunu sakanun. Itu tentang masdar-masdar dari fi'il sulasi. Wazannya banyak kan? 6. Wazannya banyak ya. Rafa'a yarfa'u raf'un. Raf'un berarti fa'lun. Fa'lun. Syukran. Mujihan. Afan Ustaz. Mufitri. Rafa'a madhi mudhari' masdar. Rafa'a yarfa'u raf'un. Rakiba. Rakiba yarkabu rukubun. Berarti kalau rukubun wazannya fu'ulun. Akala. Akala ya'kulu aklun. Aklun, fa'lun. Nazala yanzilu nuzulun. Zara yazuru ziyaratun. Berarti wazannya Fi'alatun. Talaba yatlubu talabun. Berarti wazannya Fa'alun. Qara'a yaqra'u qira'atun. Fi'alatun sama fi'alat. Sakana yaskunu sakanun. Sakanan. Bedanya dengan fi'il. Kalau masdar dia golongannya isim kan? Nah. Isim. Kalau fi'il kata kerja sakanat mabni alal fathi. Kalau sakanun masdar bisa rofa
Bisa nasab, bisa jar. Sakanun, sakanan, sakanin. Bisa bedakan ya, Fitri? Na'am Ustaz. Insyaallah. Masdar. Jadi pecahan dari fiilnya. Diambil dari fiil madhi. Syukran, Mu Fitri. Afwan Ustaz. Mu Yusuf, rafa'a, madhi mudhari' dan masdar. Rafa'a yarfa'u raf'un. Akala, Akala ya'kulu aklun. rakiba, Rakiba yarkabu rukubun. nazala, Nazala yanzilu nuzulun. zara, Zara yazuru ziyaratun. talaba, Talaba yatlubu talabun. talabun. Talabul ilmi itu. Talabul ilmi. Talabul ilmi. Tadi Kan itu talabu mudhaf al ilmi mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Berarti talabu fiil apa masdar? Masdar. Masdar talabu. Kalau talaba fiilnya. Talabun. Fi'il. Talabtu bisa disambung dengan dhamirnya. Talabtu al-ma'a, talabtu al-ilma. Qara'a, Qara'a yaqra'u qira'atun. sakana, Sakana yaskunu sakanun. sakana. Syukran. Itu masdar. Mu Yusuf, Apa masdar? Munaila, hadirah. Hadirah Ustaz. Fadli Rafa'a yarfa'u raf'un. Akala ya'kulu aklun. Rakiba yarkabu rukubun. Nazala yanzilu nuzulun. Zahra, Zara yazuru ziyaratun. Qara'a yaqra'u qira'atun. Talaba yatlubu talabun. Sakana yaskunu sakanun. ajar. Munaila. Nasara yansuru, Nasrun. nasrun, fa'lun. Jalasa yajlisu, Julusun. julusun, fu'ulun, fu'ulun. Oh, Syukran, Munaila. paham. Muhasana, rafa'a, Rafa'a yarfa'u raf'un. rakiba, Rakiba yarkabu rukubun. Akala ya'kulu aklun. Nazala yanzilu nuzulun. Zara yazuru ziyaratun. Talaba yatlubu talabun. Qara'a yaqra'u qira'atun. Sakana yaskunu sakanun. daraba yadribu, Daraba yadribu darbun. darbun, fataha, Maka yaftahu futuhun fathun. atau fathun. Fathu Makkah itu. Fathu Makkah. Jamaknya futuh, futuhat, futuhat. Nah, bisa dijamakkan futuhat. Fathu Makkah, Fathul Majid. Dan Ummu Hasanah, Afwan. Ummu Fardina hadirah. Hadirah Ustaz, bisa dengar Ustaz suara Ustaz? Bisa Fadli. Ya, nah Rafa'a, Ustaz. Rafa'a, rafun, Nadim akala, Dudor. aklu. Rafa'a, yarfa'u, rafun. Akala, yakulu, aklun. Rakiba, yarkabu, rukubun. Nazala, yanzulu, nuzulun. Zara, yaziru, ziyaratun. Dia ajwaf. Wow. Qala yaqulu Zara. Qala yakulu. Zawara, Zara. Zara yazuru ziyaratun. Qara'a yaqra'u qira'atun. Sakana. Talaba Ustaz. Talaba. Talaba yatlubu talabun.
Hmm. Sakana yaskunu sakanun. Alima ya'lamu. Alima ya'lamu alimun. Ilmun. Ilmun. Fi'lun. Ilmun. Ya, Fi'lun. fi'lun. Marida yamradu. Marida yamradu. Mardon. Mara. Marodon. Ya, Maradan atau maradun. marodun. Fi qulubihim maradun. Nih, Kardina, nama, madi mudhari, Nama yanamu naumun. berarti wazannya Fa'lun fa'lun. Wada'ah. wadoa wadoa yadou daun. Bukan, baunya mana? Wadoa yadou wadaun. Nah, wadu'un. Wadu'un. Ya. Fataha. Fataha yaftahu. Fathun. Sarah. Sara yasiru. Sa'arun. Ya. Dia alif asalnya ya. Ya, sayar asyarun. Maksudnya tadi fa'lun. Oh ya, Fa'lun. sayarun. Ya-nya mati. Fa'lun. Sayrun. Sayrun. Sayr. Sayrun. Masya. Masya yamsi. Masyun. Nah, Masyun. 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 Betul. Radda. Radda yaruddu. Raddi. Radda yaruddu. Raddi. Apa tadi ya? Raddi. Dun. Raddi. Apa tak? Tidak ada yang ditambah ya yang nggak usah. Fi'il mudha'af. Raddun, ya Ustaz. Nah, gitu. Raddun. Raddun. Semua wazannya fa'lun. Fa'lun ini ya. Iya. Syukran, Kardina. Apa Ustaz? Mujihan wazannya fu'ulun. Hasala. Hasola yasilu husulun. Hasala yahsulu. Husulun. Ulangi madi mudhari'nya. Hasala yahsulu. Hasola yahsulu husulun. Nah, wazannya Fu'ulun. wasala. Wasola yasilu husulun. Sahih wusul. Hatola. Hatola yahtilu hutulun. Sya'ara. Sya'aro yashiru syu'uru. Fa'ala yaf'ulu bab pertama. Sya'aro yash'uru syu'urun. Nah, jelas. Jalasa yazlisu julusun. Nazala. Nazala yanzilu nuzulun. Bagus. Mujihan fu'ulan. Fitri amila. Amila ya'malu amalun. Amalun berarti wazannya Fa'alun. fa'alun. Hampir sama tuh. Dengan madhi. Ta'ibah. Ta'iba yat'abu ta'abun. Fariha. Fariha yafrahu farahun. Farahun. Nah, farahun. Syabi'ah. Syabi'a yashba'u syaba'un. Atisha.
Atisha ya'tashu atoshun. Alima. Alima ya alima ya'lamu alamun. Alamun. Fa'alun. Ya kan, Om? Na'am. Muhasana. Darasa. Darosa yadrusu dirasatun. Tajara. Ajaro yatruju. Yatjuru. Tajara yat Juru. yatjuru. Tajaro yatjuru tijaratun. Berarti wazannya Fi'alatun. kataba. Kataba yaktubu kitabatun. Sana'a. Sana'a yasna'u sina'atun. Zara'a. Zara'a yazra'u zira'atun. Taba'a. Taba'a yatba'u tiba'atun. Wazannya Fi'alatun. fi'alatun. Syukran. Afwan. Muhasana. Barakallahu fikum. Barakallahu. Mu Yusuf. Hati masadira. Hati masadirul af'alil atiyati. Berikan, Om, masdar-masdar. Berikanlah masdar-masdar dari fiil-fiil berikut ini. Sabar. Sabaro, Madi mudhari'. Madi mudhari'. sabaru yasbiru, sobron, sobrun. Sabran. Sabara yasbiru sabran. Sobron. Satu-satu Mu Yusuf. Nanti. Ummu Naila. Isnan. Hamira. Hamira yahmaru hamron. Ada suaranya nggak? Oh, ada suaranya. Ada suaranya, Ustaz. Dia wazannya fu'latun. Kalau warna Oh. fu'latun. Oh, na'am. Humratun. Umratun. Merah-merahan. Seperti khadira. Khadira. Khadira khudratun. Khudratun. Warna fu'latun ya. Wa'latun. Oh, na'am, Ustaz. Bagus. Ummu Hafsah. Alima. Madi mudhari' masdar. Alima ya'lamu ilman. Ilmun. Bagus. Ilmun. Ummu Fitri. Ghafara. Ghafara yaghfiru ghufran. Gufran. Doa keluar WC. Gufranak. Gufrana. Ya kan? Gufran. Fu'lan. Berikutnya Ummu Jihan. Waqafa. Waqafa yaqifu waqfan. Waqfan. Bisa juga fu'ulan. Wuqufun. Wukuf. Wukuf di Arafah nanti. Wukuf. Waqfan juga bisa. Waqfan. Satu fi'il bisa masdarnya lebih dari satu. Kadang-kadang. Nah, Berikutnya Ummu Kardina. Qala. Qala yaqulu qawalun. Bukan. Baunya mati. Fa'lun. Fa'lun. Fa'lun tak ya, berarti qaulun. 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 Na'am. Qaulun. Ucapan. Qaul. Syukran Makardina. Bagus. Sekarang kita merujuk masdar fi'il rubai. Ummu Naila. Bagus. Jaringan. Coba, Ustaz. Beliau. Masadirul af'alir rubaiyati. Masdar fi'il. Masdar dari fi'il yang 4 huruf. Kecil ya.
Anak perbesar. Masadiru. Oh, terset. Masadirul af'alir rubaiyati qiyasiyatun wa ta'ti 'alal awzanil atiyati. Masdar Masdar dari fi'il dari fi'il yang 4 huruf secara kias dan datang atas wazan-wazan berikut ini. Berbeda dengan sulasi, kebanyakan sama'i tadi kan. Nah, Kalau rubai itu gampang, ada terbatas wazannya. Ada 4 wazan terlebih. Hamzah. Idza kana al-fi'lu ar-ruba'iyyu 'ala wazni af'ala yakunu al-masdaru 'ala wazni if'alun. Apabila fi'il rubainya atas wazan af'ala, maka masdarnya di atas wazan if'alun. Contoh ahsana. Ahsana yuhsinu ihsanun. Ba. Idza kana al-fi'lu ar-ruba'iyyu 'ala wazni fa'ala yakunu al-masdaru 'ala wazni taf'ilun. Apabila fi'il rubainya di atas wazan fa'ala, maka masdarnya menjadi taf'ilun, di atas wazan taf'il. Karrama. Karrama yukarrimu takriman. Jim. Idza kana al-fi'lu ar-ruba'iyyu 'ala wazni fa'ala yakunu al-masdaru 'ala wazni mufa'alatun. Apabila fi'il rubainya atas wazan fa'ala yakunu al-masdaru masdarnya di atas wazan mufa'alatun. Contohnya jahada. Jahada yujahidu mujahadatun. Dal. Idza kana al-fi'lu ar-ruba'iyyu 'ala wazni fa'lala yakunu al-masdaru 'ala wazni fa'lalatun. Wa fi'lalun. Betul, marfu fi'lalun. Apabila fi'il rubainya atas wazan fa'lala, masdarnya di atas wazan fa'lalatun wa fi'lalun. Rubai mujarrad. Contohnya zalzala. Zalzala yuzalzilu zalzalatun wa zilzalun. Ada 2 rubai mujarrad. Zalzalatun. Ya kan? Na'am. Syukran Munira. Ummu Yusuf, iqra'il jamalal atiyah. Iqra'il jumalal atiyati. Bacakan. Ulangi, Iqra'il jumalal atiyata. Atiyata. Apa hati-hati? Atiyata, na'am. Artikan Ummu Yusuf. Wahid akmalash syabba. Ulangi. Syabbu. Akmalash syabbu dirosyatahu ikmalan jayyidan. Pemuda itu telah menyelesaikan pembelajarannya. Masa belajarannya dengan sempurna. Masdarnya si mana, Dirosata. Itu masdar sulasi, betul. Masdar sulasi dirosatun. Dari darat. Yang rubai. Darosa yadrusu dirosatun. Yang rubai sekarang. Yang rubai. Masdar rubainya di sini mana? Ikmalan. Dari fi'il madhinya di depan. Akmala yukmilu ikmalan. Ala wazan if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Syukran Ummu Yusuf. Apa tadi? Ummu Jihan As-Tsani.
Alqo alaihi tahiyata ilqoan sari'an. Alqa, menyampaikan. Dia menyampaikan Dia menyampaikan kepadanya tahiyah, salam penghormatan dengan secara cepat. Secara cepat. Masdar rubainya Ilqoan dari madinya di depan alqo. alqa. Mudhari'nya alqa. Alqo yulki ilqoan. Ala wazn sama wazannya. Af'ala. Yuf'ilu. If'alan. Masdarnya ada hamzah di akhir. Hamzah mamdud. Seperti anha Yunhi inha'an. Inhaan. Ahda Yuhdi ihdaan. Syukran. Ujihan. Afwan Ustaz. Muhasanah. Naam, Ustaz. Ba hassala durusahu tahsilan jayyidan. Dia telah menghasilkan memperoleh Dia telah memperoleh pelajaran dengan perolehan yang bagus gitu. Bagus, jayyid. Masdarnya di sini mana? Tahsilan. Dari madinya di depan. Naam, hassala. Hassala, tahsilan. Wa ala wazan Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Dan di sini semua masdarnya mansub ya. Semua masdarnya mansub, ya kan? Nah, Tunggumu, Hasan. Mantap. Alam. Bentar, Om. Mantap. Nah, di sini semua masdarnya mansub sebagai maf'ulun mutlak, penguat atau cara menunjukkan jenis penghasilannya, perolehannya. Dia telah memperoleh pelajarannya dengan cara yang baik. Tahsilan jayyidan. Dari wazannya fa'ala yufa'ilu Taf'ilan. Syukran Ummu Hasanah. Mantap. Ummu Ainal Hadirah. Haqqaqa. Ummu Ainal bagus jadinya. Nah, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nomor 2 ya. Yang Mbak. Insyaallah, Ustaz. Bismillah. Haqqaqa ma
aradahu tahqiqan kamilan. Dia telah mewujudkan keinginannya Dia telah mewujudkan keinginannya dengan secara dengan secara nyata, secara sempurna. masdarnya rubai di sini mana? Tahqiqan, Nah, dari taf'ilan. matinya di awal. Haqqaqa. Haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqan. Ala wazan fa'ala. Fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Suara Anda masih mantul nggak? Jelas Ustaz. Mas ya. Sekarang mau Ainan. Afwan Ustaz, jazakallah khair. Ya, ya. Ummu Kardina. Jim. Jim. Sahaba sadiqahu musahabatan thayyibatan. Dia telah berteman dengan sahabatnya. Dia telah berteman dengan sahabatnya. Nah, pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik. Masdarnya mana sini masdar rubai? Masdar rubai musahabatan. Dari madinya di depan tuh. Sahaba. Sahaba yusahibu. Musahabatan. Musahabatan. Berarti ala wazan fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Nah, seperti jahada. Jahada yujahidu mujahadatan. Nah, bisa kan? Saya tanya Ustaz. Fadhal, Masdar ini kan tergolong isim. Jadi perubahannya hanya dalam bentuk penambahan alif lam dan perubahan harakat akhir itu aja Ustaz. Iya. Kalau dibentuk secara lafadznya. Boleh kasih alif lam al-musahabatu atau musahabatun. Tambahan alif lam ma'rifah jadi ma'rifah kan? Iya. Jadi ma'rifah. Kalau musahabatan nakirah. Dan perubahan lainnya seperti perubahan i'rab, bisa mansub, bisa majrur, bisa juga marfu. Marfu namanya isim kan? Jadi rafa, dinasab dan dijar. Kalau di sini dinasab semuanya sebagai maf'ulun mutlak. Sebagai jenis dari fi'ilnya, jenisnya seperti apa pertemanannya? Pertemanan yang baik. Jenis Kemudian pekerjaannya. Ustaz, dalam ada enggak berbentuk jama atau mufrad gitu? Enggak ada. Bisa dijamakan. Bisa. Bisa. Dengan jamak taksir atau jamak muannas salim. Sahabatun, musahabatun. Jamak-jamak. Atau digandakan tahsilun, tahsilaini, tahqiqun, tahqiqaini. Jamaknya jamak muannas salim, tahqiqatun. Jamak yang tak berakal, ikmalatun. Seperti ikmal, ikmalun 1, 2 ikmal, ikmalani, ikmalani, jamaknya jamak muannas. Ikmalatun, gitu. Jamak muannas. Ikmalatun. Ilqaun, 2 ilqa. Ilqa'ani, Jamaknya muannas salim. Ilqa'atun. Tahsilun, 2 tahsil. Tahsilani, Jamaknya muannas salim. Tahsilatun. Tahqiq, 2 tahqiq. Yang mana? Kata. Tahqiq. Tahqiqani. Jamaknya muannas salim. Tahqiqatun. Gitu. Dan seterusnya. Ya. Jamak muannas salim ya. Jamak muannas salim karena tak berakal. Kelompok yang tak berakal. Musyarakah, musyarakatun.
musyarakatan, saytara, saytarakan, saytarat, saytaratun, saytaratun. Ada lagi Om? Cukup Ustaz. Sebentar, jazakallah khairan. Ya Om sama-sama. Muhasanah, isnan, Naam Ustaz. Syaraka ikhwatahu fil amali musyarakatan tammatan. dia berserikat dengan saudara-saudaranya, mempergauli, berserikat dalam saudara-saudaranya. Berserikat dengan saudara dalam pekerjaan Cara yang dengan cara yang sempurna. Dengan cara yang sempurna. Masdarnya mana sini Om? Rubai? Musyarakatan. Musyarakatan. Dari madinya itu syarakah. Musyarik. Fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Wa fi'alan. Jarang kalau fi'alan sama'i. Oh, nah. Syukran Mu Yusuf dan Ya, Ustaz. Syaitorot alaihi syaitorotan kamilatan. dia menguasai Dia menguasai atasnya secara sempurna. Penguasaan yang sempurna. Masdar rubainya mana? Syaitorotan. Syaitorotan dari madunya ini. Syaitoro. Ala wazan Fa'lala. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lalatan. Rubai mujarad. Jadi syaitoro yusyaitiru. Syaitorotan. Seperti tarjama. Tarjama yutarjimu tarjamatan. Tarjamatan fa'lalatan. Syukran Yusuf. Munailah wasalahu. Munailah hadirah. Bagus jaringan. Tadi pencet waswasalahu waswasatan atau wiswasan. Dia berisik memberikan was-was kepadanya dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Di sini sebagai penguat, masdar rubainya sebagai penguat dari fi'il waswasa. Waswasatan. Ala wazan fa'lalatan au fa'lalatan au fi'lalun. Seperti zalzalah. Zalzala yuzalzilu zalzalatan au zilzalun. Rubai mujarad ya. Kan? Syukran Munailah. Hilang. Putus ya. Abbas. Ummu Fitri. Kita latihan. Hati masadiral af'alil atiyati ma'a zakari waznil ma'a dzikri waznil masdari wa fi'lihi. Berikanlah masdar-masdar pada fi'il berikut bersama dengan menyebutkan wazan masdar dan fi'ilnya. Wahid. Nomor 1 Wahid nadara Ahmadu zumala'ahu. Ahmad mengajak diskusi teman kelasnya.
Sebutkan masdar dari fi'il nadhara. Nadhara yunadhiru munadharatan. Naam. Ala wazan Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. syukran, bagus. Afwan. Mujihan Asani. Afadal ustadzu talamizahu. Ustadz itu memberi faedah kepada Ustadz itu memberi faedah pada muridnya. murid-muridnya. Berikan masdar rubai dari afada. Afada yufidu ifadatan. Sahah ifadatan. Wazannya af'alana. Keluar jihan, jaringannya nggak stabil. Berikut wazannya af'ala Af'ala yuf'ilu yufidu ifalatan. ifalatan. Nah, dia fil ajwaf ifalah. Seperti aqama Aqama yukimu iqamatan. Nah, syukran Jihan. Afwan Ustaz. Hafsah salasa Salasa dahrojar rajulus sakhrata. Lelaki itu menggelindingkan Lelaki itu menggelindingkan sakhrah, batu besar. Oh, batu besar. Lelaki itu menggelindingkan batu besar. Sebutkan masdar dari fi'il dahraja. Dahrojatan au dihrojan. Wazannya Fa'lala yufa'lilu fa'lalatan au fi'lalan. Ahsanti, bagus. Hafsah, insyaallah. Apa Ustaz? Yusuf arba'ah. A'ana salimun al-muhtaja. Salim membantu Saling membantu orang yang membutuhkan. membutuhkan. Sebutkan masdar dari a'ana. A'ana yu'inu tuh ya. A'ana yu'inu i'nanan. Bukan. I'nan. Maksudnya ifalatan. No. I'anatan. Nah, i'anatan. Seperti di atas nomor 2 tuh. Afada. Apa Ustaz? Seperti nomor 2, afada. Afada yufidu ifadatan. Sama. Kan? Ya, Ajaba. Ajaba yujibu ijabatan. Ifalatan. Ada dia fiilnya fiil ajwaf. Al-ajwaf. Dah huruf ilat kan? Iya. Al-ajwaf. Syukran Ummu Yusuf. Afadal. Ummu Ainam. Khamsah. Bismillah. Hattamar rijalu Manzilah. manzilah. Para lelaki merobohkan. Nah, Ustaz. Para lelaki itu merobohkan. Para lelaki itu merobohkan rumah. Sebutkan masdar dari hattama. Hattama yuhattimu. Hattama yuhattimu ihtaman. Ustaz ya. Wazannya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu
If'alan. Bukan? Ada ta di awal. If it Ada ta. Ada ta di awal. Masdarnya ada ta dia. taf'ilan. 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 Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Fa'ala Berarti yufa'ilu taf'ilan. khattama. Khattama yuhattimu tahtiman. Nah, betul. Tahtiman. Tahtiman. Ini wazan. Fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan. Seperti farraha. Farraha yufarrihu tafrihan. Ada ta di awal masdarnya ya. Gunakan ta. Tafrihan. Ada ta tambahan di awal. Tafrilan. Nah, Ustaz. Di buku enggak ada, Ustaz, ya? Enggak ada tambahan ini. Oh, nah, Ustaz. Ada di buku Mustawarabi ada. Ada, Om. Oh, salama ya, Ustaz. Salama yusallimu tasliman. Nah, di kaidah kan? Nah, Ustaz. Di kaidah nih. Oh. Nomor 3 tuh. Nomor 4. Kaidah nomor 3. Nomor 4, Ustaz. Nomor 4 alif. 3. Yang kaidah. Kaidah. Di kaidah nomor buku. Nomor buku. Di buku Syarah Mustawarabi ya. Nomor 3. Al-fi'lu. Oh, nah, Ustaz. Oh, nah, Di Ustaz. tabel juga ada. Kalau di tabel ada juga. Nah, Ustaz. Fa'ala yufa'ilu masdaruhu Taf'ilun. Qiyasiyun. Ala Taf'ilun. taf'ilun. Ya kan, Om? Ilan, Ustaz. Syukran, Ummu Ainah. Afwan, Ustaz. Jazakallah. Ya kan. Ummu Hasanah. Sittah. Nampak Saytaral Jaisu alal Madinata. Alal Madinati. Nah, pasukan itu menguasai. Bukan itu menguasai kota. Kota itu. Sebutkan masdar dari saytara. Saytara. Saytara itu dia berarti Rubai mujarrad. oh, fa'ala gitu ya. Hah? Fa'lala yufa'lilu. Fa'alatan berarti. Saytaratan. Saytaratan. Saytara yusaytiru. Saytaratan. Syukran Muhasanah. Mufardina. Sab'ah. Talaban nasu bihukukihim. Manusia menuntut dengan hak-hak mereka. Hak-hak mereka. Sebutkan maksud dari talaba. Talaba mutolabatun. Wazannya fa'ala. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mufa'alatan. Syukran. Ustaz, kalau dijadikan, ini kan jadi masdar. Tentu kalau buat kalimat barunya berarti mutolabatun nasi bihukukihim gitu, Ustaz. Mutolabatun nasi bihukukihim. Betul, jadi mudhaf ilaih. Iya, mutolabatun nasi bihukukihim gitu, ya. Betul. Betul? Betul, alhamdulillah. Ya, makasih, Ustaz. Betul. Ummu Fitri Asamin.
Raddadat raddadat talamidu an-nasyidah. Para murid mengulang-ulang nasyid. Para murid Sebutkan mengulang-ulang nasyid. masdar dari raddada. Radda. Radda yuraddi. Di madhi mudhari apa? Raddada. Raddada. Raddada yuraddidu. Masdarnya Apa sih itu namanya? Sahih mudha'af. Fitri, lihat di layar. Fa'ala Lihat. yufa'ilu taf'ilan. Raddada Hmm. yuraddidu tardidan. Tardidan. Fiil yang menggunakan tasydid itu. Raddada, masdarnya pakai ta. Raddada yuraddidu tardidan. Karrara. Karrara yukarriru takriran. Takriran. Taf'ilan. Ini Fitri. Wazannya Maaf. Apa wazan apa yang pengulangan itu mudha'af ya Ustaz? Sahih Mudha'af. mudha'af. Ada huruf yang ganda. Ada ain fiilnya. Ain fiilnya ganda. Raddada. Maaf, syukran Ustaz. Ummu Hafsah, latihan berikutnya hati af'ala. Atil af'alal masadiral atiyati atiyata ma'adzikri waznal fi'li wa masdarihi wa masdarihi. Berikan fiil dari masdar berikut. Berikan fiil dari masdar berikut dengan disebutkan wajan fiil dan masdarnya. Taqdimun. Ini masdar semua di bawah, maaf sob. Taqdim. Fiilnya apa? Taqdimun. Qaddama yuqaddimu taqdimun. Berarti fa'ala yufa'ilu taf'ilun. Bagus, maaf sob. Ummu Yusuf, musyataratun. Syaitoro yusyaikiru musyataratan. Musyataratun. Seperti mujahadatun. Mujahadatun. Jadi dia mufa'alatun ini dari fiil madinya apa? Syatara. Syatara yusyatiru. Ala wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Mufa'alatan, musyataratan. Syataratan. Bagus, Ummu Yusuf. Apa Ustaz? Ummu Ainal, Islamun. Islamun. Madinya apa? Salama. Bukan? Aslama Ustaz. Aslama. Aslama yuslimu islaman. Ala wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Syukran Ummu Ainal, bagus. Afwan Ustaz. Mu Jihan. Arba'ah. Musabaqatun. Madinya. Sabaqo. Terus mudhari'. Sabaqo yusabiqu musabaqatan. Ala wazan Fa'ala. Musabaqah tilawatil Quran. Ya kan? Nah, Ustaz. Berikutnya Ummu Fitri. Iqbal. Iqbalan.
Akbala yukbilu iqbalan. Bagus. Ummu Hasanah. Tajdid. 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 Masdarnya. Fi'il madinya apa? Tajdidun. Tajdidun. Tajdid. Jaddada. Sahih. Jaddada. Jaddada. Yujaddidu tajdidan. Sahih. Ummu Nailah. Balbalatun. Balbala yubalbilu Sahih. balbal. Balbal. Bagus. Ummu Hafsah. Insafun. Insaf. Insaf. Ummu Hafsah dah. Nam Ustaz. Insofun. If'alun. Madinya apa? Apa? Berarti ansofa. Ansafa. Ansofa yunsifu insofun. Bagus. Af'ala yuf'ilu if'alun. Syukran Ummu Hafsah. Apa Ustaz? Ummu Kardina. Ya, namdat. Sebutkan masdarnya ya. Amala. Amala, fa'ala, amalatun. Qaddama. Qaddama, taqdimun, Awqafa. awqafa, af'alan takat. Af'ala berarti mufa'a. Af'ala. Ikofa. Iqafun. Ikofun. Iqafun. Bagus. Ikofun. Sahih. Ummu Yusuf. Khasama. Khosoma berarti Madi mudhari'. khosoma yukhosimu. Masdarnya. Khosoma yukhosimu mukhosomatan. Jahada. Jahada Yujahidu. yujahidu mujahadatan. Khasama. Ya. Khosoma yukhosimu mukhosomatan. Wafaqa. Wafaqo yuwafiqu muwafaqotan. Zakkara. Zakaro yuzakiru muzakarotan. Bukan pakai mu, dia pakai ta. Sebab ada Zakaro tasydid. oh ya ada tasdid. Zakaro yuzakiru tazkiron. Gitu. Tazkirun. Enggak sama dengan sebelumnya. Dia Iya ada iya kan tasydid. tasdid. Nah, Ada tasydid. Zakkara. Syukran. Ummu Yusuf. zakar. Ummu Aina. Zalzala. Ummu Aina al-Hadirah. Ummu Hafsah. Zalzala. Zaljala yuzaljilu zalzalatan au zilzalan. Waswasa yuwaswisu waswasatan au wiswasan. Ummu Nailah Hadirah. Hadirah Ustaz. Misal. Mithalun, kaifa istaqbalta sadiqaka? Bagaimana kamu menerima temanmu? Menyambut
menyambut temanmu. Mm-mm. Istaqbaltu sadiqi istiqbalan haron. Saya menyambut temanku dengan Dengan sambutan yang hangat. betul. Nah, kita pakai masdarnya di sini sebagai menunjukkan jenis fiilnya, Oh, jenis sambutannya kan. na'am. Wahid, kaifa? Wahid. Kaifa sa'adta ukhtaka? Bagaimana kamu membantu saudaramu? Sa'adtu ukhti musa'adatan jayyidatan. Gitu. Dengan bantuan yang baik. bagus. Nah, Iqran, Langsung. Mu Fitri, Isnan, kaifa aslaha? Kaifa aslaha waliduka sayyaratu? Objek, saya. Sayyarata. Bagaimana ayahmu memperbaiki Bagaimana ayahmu memperbaiki mobil anaknya? mobil itu? Kan anaknya. Walid itu ayah. Walid Oh iya, bukan anak. Bagaimana ayahmu memperbaiki mobil itu? Berarti jawabannya aslaha aslaha walidi as-sayyarata, as-sayyarata. baru setelahnya masdar. Aslaha yuslihu islahan. Islahan Islahan jayyidan. jayidan. Aslaha walidi sayyarata islahan Jayyidan. jayidan. Bagus, Putri. Ummu Hafsah, Thalatha. Salasa, kaifa hattamatit ta'iratul manzila. Bagaimana pesawat itu Bagaimana pesawat itu menabrak rumah? Hattamatit ta'iratu Hattamat ta'iratul manzila. masdarnya apa? Hattama Enggak, maksudnya dibuat. Ayo tadi dibuat. gak ngikutin. Lihat Dimasdarkan. Masdarkan. Tahtiman. Hattamat ta'iratu. Tahtimatut ta'iratu. Hattamatit ta'iratu. Hattamatit ta'iratu. Kebleng. Tahtiman. Tahtiman dengan cara yang hattama tahtiman. Dengan cara yang besar. Tahtiman kabi Tahtimat ta'iratu. bukan tahtiman. Manzili. Dijawab dengan fi'il dulu. Hattamatit ta'iratu. Hatimatit ta'iratu tahtiman kabi kabiratun. Kabiran. Tahtiman kan mudzakkar. Tahtiman kabiron. Dengan tabrakan yang besar. Kayak ini Ummu Hafsah. Istiqbalat sudi pokoknya. Bagaimana kamu menyambut temanmu? Oh, nam. Istiqbaltu sedikit istiqbalan haron. Aku menyambut temanku dengan sambutan yang sangat mewah, yang hangat, haron. Jadi membuat kalimat menggunakan masdar mansub, dimansub ya. 6. Isti'anah. Kaifa hattamatit ta'iratul manzila? Hattamatut ta'iratu tahtimatan
hatta mati ta'iratul manzila tahtiman. tahtiman kabiron. Taf'ilan. Taf'ilan. Man kabir. Syukran Amma Hafsa, bagus. Mohon bikin kalimat. Nah, Ustaz. Dengan masdar sebagai maf'ulun mutlaq Nah, penguat. Ummu Yusuf, kaifa naqasha? Kaifa naqasha al-ustadzu talamidahu. Bagaimana Ustaz itu Bagaimana berdiskusi? ustadz itu berdiskusi dengan murid-muridnya. Naqashal ustazu. Naqasha ustadzu munaqashatan Munaqashatan jayidan. jayyidatan. Karena dia muannas. Oh iya. Naqasha ustadzu munaqashatan jayyidatan. Jayyidatan munaqasha muzakkar muannas dia kan? Iya Ustaz. Kalau tahtiman muzakkar, munaqashatan muannas. Munaqashatan jayyidatan atau munaqashatan mumtazatan. Mumtazatan. Bisa tambahin terus sifatnya. Jenisnya. Diskusinya yang Syukran diskusi yang bagus. Nah. Ummu Ainal khamsatun. Bagus Ummu Ainal. Khamsah. Ummu Ainal ada. Ummu Hasanah nomor 5. Bismillah. Ummu Ainal nomor 5. Naam Ustaz, ada. Naam Ustaz. Khamsah. Naam Ustaz. Naam Ustaz. Fadhali. Ana hadirah Ustaz. Nomor 5 ya. Khamsah. Ustaz. Betul? Nah, kalau tak putus. Kaifa ahsana? Putus ya. Ummu Hasanah mustami'ah. Ummu Kardina Hadirah Ustaz. Ana hadirah juga Ustaz. Ummu Ainal nomor 5. Tafadhali. Naam Ustaz. Kaifa ahsanal ghaniyyu ilal faqiri? Bagaimana orang kaya itu berbuat baik? Bagaimana orang kaya itu berbuat baik kepada fakir? Ahsanal ghaniyyu. Ahsanal ghaniyyu ilal faqiri. Ahsana yuhsinu ihsanan. Nah, jenis berbuat baiknya. Ahsanal ghaniyyu. Ahsanal ghaniyyu ilal faqiri bi ihsanan. Bukan ahsanal ghaniyyu ihsanan kekamilan. Bagus gitu. Cara berbuat baiknya, jenisnya. Ahsanal ghaniyyu ilal faqir ihsanan kamilan. Bisa ya? Mu'ainal bagus. Insyaallah Ustaz. Pelan-pelan. Ustaz putus Mukardina. suara Ustaz, kadang-kadang putus-putus Ustaz. Jaringannya enggak lancar. Mukardina Sayyidah. Kaifa robbat Fatimatu banatiha? Bagaimana Fatimah mendidik? Bagaimana Fatimah mendidik anak perempuannya? Anak-anak perempuannya. Anak-anak perempuannya. Rabbat Fatimatu. Rabbat Fatimatu banatiha tarbiyatan jaidatan. Bagus. Tarbiyatan hasanatan. Hasanatan. Tarbiyatan islamiyatan. Ya kan? Dengan pendidikan Islam. Islamiyatan. Syukran Ummu Kardina, bagus. Bisa kan buat kalimat ini ya? Insya Allah Kak.
Berikutnya Ummu Fitri sab'atun. Ummu Fitri Kaifa, naam Ustaz. kaifa. Kaifa wajjahal abu abna'ahu. Kaifal wajhal abu abnahu. Bagaimana ayah mengarahkan? Bagaimana ayah mengarahkan anaknya? Wajhal abu. Wajjahal abu abna'ahu wajjaha. Ada tasydid. Tajwihatan, Tau. taujihan, Taujihan. taujihan, apa tuh? Jayidan, Jayyidan. Taujihan jayyidan. Dengan arahan yang yang baik. baik. Bagus Ummu Fitri. Ummu Jihan Samaniyah. Kaifa. Kaifa akramta duyufaka. Bagaimana kamu memuliakan? Bagaimana kamu memuliakan tamu? Akramtu Akramtu duyufaka. duyufi ana. Ya. Duyufi ikraman jayidan. Bagus. Akramtu duyufi ikraman jayyidan. Ikraman itu masdarnya tuh. Sebagai maf'ulun mutlaq. Maf'ulun mutlaq di sini. Syukran. Mujihan. Barakallahu fiik. Mujihan. Barakallah Ustaz. Apa sih ini kita tahu? Apa lagi? Hari besok apa hari Senin insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hari Senin atau minggu depan kita mulai masdar khumasi insyaallah. Masdar 5 dan 6 huruf. Insyaallah taala. Selesai kita masdar sulasi dan rubaiyah. Hari ini jangan lupa murojaah, ingat wazan-wazannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khairan Jazakumullah Ustaz. khairan. Barakallahu fiik, Ustaz. Barakallah. Barakallah. Fik barakallah. Sama-sama.